ҷашни сада ба монанди ҷашнҳои наврӯз, меҳргон ва тиргон ҷашни миллӣ буда, анъана ва оину суннатҳои ниёгонро дар худ нигоҳ дошта то ба замони мо мустақилияти худро ҳифз намудааст. ҷашни сада яке аз ҷашнҳои қадимӣ ва фарҳангии мардуми тоҷик аст, ки таърихи бисёр дерина дорад. ин ҷашн ба фарҳанги орёии бостон рабт дошта, бо мақсади арҷгузорӣ ба оташ ва нерӯи табиат таҷлил мегардад. калимаи сада ба маънои рақами 100 ишора мекунад ва ин ҷашн 50 шабонарӯз пеш аз наврӯз одатан дар рӯзи 10 моҳи баҳман баргузор мегардад. ҷашни сада ҳамчун рамзи пирӯзии равшанӣ бар торикӣ, гармӣ бар сармо ва некӣ бар бадӣ таҷлил мешавад. дар ин маросим афрӯхтани оташ маънои нерӯи поксозӣ ва нурро дорад, ки тамоми нобасомониҳои сармо ва торикиро дур мекунад. дар ҷашни сада оташ ҳамчун унсури муқаддас ва рамзи зиндагӣ дар маркази маросимҳо қарор мегирад. гулхани бузург дар майдони кушод афрӯхта мешавад, то сармоии зимистонро шиканад ва гармии худро ба табиат ва мардум бахшад. дар ин рӯз мардум гирди он ҷамъ мешаванд ва бо сурудхонӣ, рақсу бозиҳо ва хурсандӣ ба оташ арҷ мегузоранд. ин анъана рамзи ҳамгироӣ ва иттиҳод миёни мардум мебошад. ба қавли абурайҳони берунӣ, аҷдодони барӯманди мо шабу рӯзро алоҳида ҳисоб мекарданд, ки он дар якҷоягӣ то расидани наврӯз 100 шабу рӯзро ташкил менамуд.
ҷашни сада ба наврӯз наздик аст, зеро ҳарду ҷашн ба табиат ва гардиши сол алоқаманданд. Агар наврӯз оғози сол ва эҳёи табиатро ҷашн гирад, сада ҳамчун ҷашни омодагӣ ба он шинохта мешавад. Он нишон медиҳад, ки рӯзҳои сармо дар ҳоли гузаштананд ва гармию нур рӯз аз рӯз бештар мешавад. ҷашни сада ҳамчунин ба деҳқонон ва кишоварзон вобаста аст. дар гузашта он ҳамчун як маросими омодагӣ ба мавсими кишту кор ва ибтидои фаъолияти деҳқонон ҷашн гирифта мешуд. эҳёи дубораи ҷашну маросим ва суннатҳои мардумӣ мисли наврӯз, меҳргон, сада, тиргон аз ҷумлаи ибтикороти бузурги асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар даврони истиқлол ва гувоҳи равшани ба асолату рисолати таърихӣ бозгаштани миллати мо аст. имрӯз ба хотири арҷгузорӣ ба ҷашнҳои миллӣ дар мавзеи қаволаи шаҳри Панҷакент бо иштироки раиси шаҳр Абдухолиқ Холиқзода, роҳбарони ташкилоту идораҳо ва воҳидҳои сохторӣ, зиёиён, намояндагони воситаҳои ахбори омма, теъдоди зиёди сокинон ва ҷавонону наврасон ҷашни сада бо шукӯҳу шавомади хоса таҷлил карда шуд. раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода дар суханронии хеш сокинонро бо фарорасии ҷашни сада шодбош гуфта, баргузории чунин ҷашнҳои оммавии бошукӯҳро, ки таи солҳои охир ба ҳукми анъана даромадааст, нишонаи иттиҳоду сарҷамъӣ ва ҷонибдории сокинони шарафманд аз сиёсати пешгирифтаи пешвои муаззами миллат ва ҳукумати мамлакат арзёбӣ намуд. ҳамдиёрони азиз, кишоварзони муҳтарам, сокинони бароманди Панҷакенти бостонӣ, дар ин лаҳзаҳои фараҳбахш нахуст шумо ва ҳамаи мардуми шарифи Панҷакенти бостониро бо ҷашни қадимаи тоҷикон сада, ки аз фаро расидани наврӯзи ҳуҷҷатсапай башорат медиҳад, самимона табрику муборакбод гуфта, бароятон тансиҳативу хонаободӣ, бахту саодати зиндагӣ, файзу баракати фаровон ва дар роҳи ободии Тоҷикистони азиз комёбиҳои нав ва нав орзу дорам. ҳозирини гиромӣ, барои мо ифтихори бузургест, ки дар партави сиёсати фарҳангпарваронаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ҷаноби олии муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон давоми 33 соли соҳибистиқлолӣ кишвари азизамон дар ҳамаи соҳаҳо ба дастовардҳои азим ноил гардид. маҳз бо шарофати истиқлоли давлатӣ, ҷаҳду талошҳои ҷасуронаи пешвои муаззами миллат ҷаноби олӣ муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, таъриху тамаддун, ёдгориҳои ниёгони бароманди тоҷик, чеҳраҳои мондагори миллат, урфу одатҳои бостонӣ, анъанаву суннатҳои қадимаамон ба мисли наврӯз, сада, меҳргон ва тиргон аз нав эҳьё гардида, бузургдошти фарзандони фарзонаи миллат, саромадони адабиёту ҳунар бо шукӯҳу ҷалол таҷлил мегардад ва ба ҷаҳониён муаррифӣ мешавад. дар баробари таҷлили бошукӯҳи иди байналмилалии наврӯз, меҳргон ва тиргон ҳар сол дар оғози моҳи феврал, яъне ки якшанбаи охири моҳи январ, боз як ҷашни бошукӯҳи тоҷикон сада фаро мерасад. воқеан сада яке аз ҷашнҳои қадимтарин ва мардумӣ ба ҳисоб меравад, ки он таърихи пурғановат дорад ва аз фаро расидани наврӯзи оламафрӯз башорат медиҳад. сада яке аз ҷашнҳои бостонии мардуми ориёинажод буда, он аз 10 моҳи баҳман то омадани наврӯз, яъне 50 шабу 50 рӯз дар бар мегирад ва ба ин хотир сада номида шудааст. иди сада дар поёни чиллаи калон рамзи ба поён расидани сардиҳои зимистонро ифода карда, одатан аз фаро расидани баҳор мужда мерасонад. бахусус кишоварзону деҳқонон дар шаби сада бори дигар бузургдошти худои гармию фуруғи меҳрро ёдоварӣ намуда, бо афрохтани гулханаҳои бузург шодиву хушҳолӣ менамуданд. сада моҳияти пирӯзӣ, рӯшноиро бар торикӣ ифода намуда, бо тантанаи оташ афрӯзӣ омадани фасли баҳору муждаи наврӯзро мерасонад. асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат
президенти ҷумҳурии тоҷикистон ҷаноби олии муҳтарам эмомалӣ раҳмон таъкид намуданд ки сада ба монанди наврӯз ва меҳргон таҷассумгари суннатҳои неки инсонист ки файзу баракати хони пурнеъмати кишоварзонро инъикос мекунад. агар хуршед бо гармии нури худ ва дурахши хеш ба зиндагии одамон гармӣ бахшад, пас оташу рӯшноӣ низ дар баробари мунаввар сохтани манзилҳо ва атрофи мо ба қалбу ҷони мардум умеди зиндагӣ мебахшад. дар баробари ин ниёгони пешини мо ба оташ рӯй оварда дастони худро ба сӯи хуршед баланд мекарданд ва барои беҳбудии рӯзгори хеш аз оташу хуршед мадад мехостанд. воқеан сада ҷашни кишоварзон ва деҳқонон буда поку озода нигоҳ доштани хонаву манзили худ, обод кардани маҳалли зист, сарсабзу хурам гардондани гулгаштҳо ва тоза кардани ҷӯйборҳо аз суннатҳои аслии мо ба шумор меравад. ҳамдиёрони арҷманд, ҳозирини гиромӣ, соҳаи кишоварзӣ яке аз самтҳои асосӣ ва афзалиятноки пешбурди иқтисодиёти шаҳри Панҷакен маҳсуб ёфта, нақши он дар таъмини амнияти озуқаворӣ, рушди соҳаҳои саноат, афзоиши имкониятҳои содиротии шаҳр ва таъсиси ҷойҳои нави корӣ хеле муҳим аст. дар соли 2024 ҳаҷми маҷмӯи маҳсулоти кишоварзӣ дар ҳама намуди шаклҳои хоҷагидорӣ 2,1 миллиард сомонро ташкил дод ки нисбат ба соли 2023 250,6 миллион сомонӣ зиёд буда, афзоиш 113%-ро ташкил медиҳад. соли 2024 дар ҳамаи шаклҳои хоҷагидорӣ дар майдони 30,923 гектар кишти зироатҳои кишоварзӣ гузаронда шуд ки нисбат ба соли 2023 1911 ё 6,6% зиёд мебошад. кишти зироати асосӣ картошка дар майдони 5546 гектар гузаронда шуда, истеҳсоли он дар соли 2024 ба 77,8 тонна расонида шуд ки нисбат ба соли 2023 3614 тонна ё 104% зиёд мебошад. аз кишти анҷом дода шуда ғалладонагӣ ва лӯбиёгиҳо 15073 гектар, зироатҳои техникӣ 1355 гектар, сабзавот 3159 гектар, полезӣ 83,2 гектар ва зироатҳои хӯроки чорво 4715 гектарро дар бар мегирад. дар ин давра саршумори чорвои калон ба 91306 сар, аз ҷумла модагов ба 56968 сар, гӯсфанду буз 218667 сар, парранда 83807 сар ва асп ба 1004 сар расонида шудааст. истеҳсоли маҳсулоти ғалладонагӣ 61218 тонна, картошка 77700 тонна, сабзавот 123787 тонна, полезӣ 2846 тонна, мева 10089 тонна, ангур 4445 тонна, гӯшт 8110 тонна, шир 24221 литр, тухм 4,815,000 тонна, пашм 74,4 тонна, пилла 13,1 тонна, асал 47,6 тонна ва моҳӣ 48,2 тоннаро ташкил додааст ки нисбат ба соли 2023 ғалладонагиҳо 14,4%, сабзавот 12,2%, полезӣ 14,3%, мева 35,6%, ангур 1,8 баробар, гӯшт 3,8%, шир 9,6%, тухм 36,3%, пашм 3,5%, асал 6% ва моҳӣ 3,2% зиёд шудааст. ҳозирини гиромӣ, кишоварзони муҳтарам, ҳамаи ҳамин дастовардое ки ман имрӯз номбар кардам, ин маҳсули дасти деҳқонон мебошад. ман аз фурсати мусоидӣ истифода бурда ба ҳамаи кишоварзони шаҳри Панҷакен ки дар
غنی گردانیدن بازار استعمالی شهر و جمهوری و بیرون از آن سهم ارزنده دارند. منتداری صمیمی را می‌رسانم. حاضرین گرامی، در موسم کبودی زارکنی سالی گذشته 76478 درخت نانده شد که این نشان دهنده 103% نقشه را تشکیل می‌دهد. طبق معلومات گمرک شهر پنجکین، از شهر پنجکین 15,900 تن محصولات کشاورزی بیرون از مرز جمهوری صادرات کرده شده است. به حالت 1 ینوری سال 2025 در میدان 2758 گکتار کشتی تیرمایی گذاشته شده است که 9.8% از نقشه زیاد می باشد. ما با این رقم‌های در بالا ذکر شده قناعت کردن نمی‌توانیم، زیرا در سال 2024 نقشه دورنمای کشتی کارتوشکا را در حالت پیش بینی شده یکجا با فعالان، کشاورزان و خواجگی‌های دهقانی ما تامین کردن نتوانستیم. به کشاورزان و سهامداران و خواجگی‌های دهقانی دستور داده می شود که سال جاری معرفت کار با زمین را درست به راه مانده بهر تامین اهالی با آذوقه خوشصفت و از جهت اکولوژی تازه تدبیرهای ضروری اندیشند. در این لحظه‌های فرحبخش تجلیل جشن صدا که از آغاز موسم کشت و کار بشارت می‌دهد، به کشاورزان شهرمان در سال 2025 برای کامیابی‌ها خواسته از آنها تقاضا می‌کنم که جهت رشد ساحه کشاورزی شهر بیش از پیش فعالیت نمایند و برای تأمین امنیت آذوقه‌واری مملکت به خصوص شهر پنجکین سعی و تلاش کنند. حاضرین گرامی، آیین و تعامل‌های صدا آدمان را به عمل‌های خوب و پسندیده از قبیل سخن نیک گفتن، همدیگر را احترام نمودن، در آسایشتگی و آرامی عمر به سر بردن، در همه حالت شریک همدیگر بودن، عمل خیر کردن، زمین را دوست داشتن، طبیعت را حفظ کردن و دیگر کردارهای نیک دعوت میکنند. از این رو ما را ضرور است که سنت‌های جشن صدا را برای تازه و آزاده نگاه داشتن خانه و کاشانه، آباد کردن محل زیست، سرسبز و خرم گرداندن گلگشت و بیابانها، بنیاد باغ و تاکزارها و زیبا گردانیدن وطن عزیزمان و شهر باستانیمان استفاده بریم. با باوری و اطمینان کامل اظهار می‌دارم که مردم با فرهنگ شهر و دهات پنجکین با مقصد ارج گذاشتن به سنت‌های جشن صدا، کارهای آبادانی و سازندگی، سبز و خرمگردانی، آمادگی به کشت بهاری و دیگر تدبیرهای خیر و ثواب را در پرتو دستور سپارش‌ها و پیام نوبتی اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و هدایت و راهنمایی‌های معاون یکم رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس ولایت سوق محترم رجب‌بای احمدزاده وسعت بخشیده جشن فرخنده 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان را با دستاوردهای بزرگ استقبال می‌گیرند. همدیاران عزیز، با چنین نیت‌های نیک بار دیگر همه شما را با این جشن کهن و فرخنده ملی تبریک گفته آرزو میکنم که از آن بشارت دهنده روزگار آسوده، دسترخوان پرفیض، آمادگی های زیاد به جشن بین المللی نوروز و موسم کشت و کار بشارت میدهد. جشن صدا مبارک همدیاران عزیز. таври асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар яке аз суханрониҳои хеш иброз доштанд: мо ифтихор дорем ки тоҷикистон барҳақ ватани наврӯз, сада, тиргон ва меҳргон аст. боиси ифтихори ҳар яки мост ки бо шарофати соҳибистиқлолӣ анъанаву суннатҳо ва ҷашнҳои миллии мардуми кӯҳанбунёди мо эҳьё гардида арҷгузорӣ ба онҳо сол ба сол бештар шуда истодааст. сипас ба як қатор фаъолони соҳаи кишоварзӣ сипосномаи мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри панҷакен тақдим гардид.
برای سهم ارزنده در رشد ساحه کشاورزی و تامین امنیت آذوقه‌واری و افزون نمودن استحصال محصولات کشاورزی، استفاده تجربه پیشقدم و مناسبت ایدی صده شخصان زیرین با سپاسنامه مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر پنجکین سرفراز گردانیده شوند. محمودов انور، اعضای کوپراتیو تجارتی تایلونوی جماعت دهاتی است. همچنین تلیابов نوریدین، اعضای خواجگی دهقانی چینوری جماعت دهاتی چینور. سپاسنامه به خولف محمد رحیم، اعضای کوپراتیو تجارتی حقیقت جماعت دهاتی شین. ابوالحیف خالیقول، اعضای کوپراتیو تجارتی ماغیانی جماعت دهاتی ماغیان. اینچنین سپاسنامه به نصرالدینов خالیقول، اعضای کوپراتیو تجارتی غیلانیان جماعت دهاتی فاراب. سپاسنامه به تاشبکов حیدبای، اعضای کوپراتیو تجارتی باباقولوی جماعت دهاتی خرمی. اینچنین به صدیقов سمیقول، اعضای کوپراتیو تجارتی فردوسی جماعت دهاتی اماندره. سپاسنامه و تحفه به شریفov محمد شریف، اعضای کوپراتیو تجارتی واروی جماعت دهاتی وارو. اینچنین به رحیم شهباز، اعضای کوپراتیو تجارتی اوریجی جماعت دهاتی رودکی. سپاسنامه به رحمانov نظیر جان، اعضای خواجگی دهقانی انیسه جماعت دهاتی سرجینه. اینچنین سنقلزاده عبدالله، اعضای خواجگی دهقانی عبدالله جماعت دهاتی لایق شیرالی. سپاسنامه نوبتی به سفرov خیرالله، اعضای خواجگی دهقانی خیرالله جماعت دهاتی یاری. سپاسنامه به سیونov عبدالوهاب، اعضای خواجگی دهقانی رخشانه جماعت دهاتی کوسه‌تراش. اینچنین به حسینov عمری، اعضای کوپراتیو تجارتی خالق مسلمی جماعت دهاتی خلیفه حسن. سپاسنامه به خرشی و انارخال، اعضای کرمت پروری پیشقدم جماعت دهاتی سرست.
алибой баротов раиси ҷанговарони ҷанги афғонистон дар шаҳри панҷикет мебошам. имрӯз мо як гурӯҳ ҷанговарон ба он мақсад омадем ки имрӯз саршавии баҳорро дар тамоми қаламрои панҷикет ҷашн гирифта истодаанд. бо рӯзи иди сада мо ҳамчун имрӯз бисёр шод ҳастем ки мана боз як зимистон гузашту ба пеш баҳорро интизор ҳастем. ба тамоми мардум мехоҳам ки имсол аз ҳамин рӯз сар карда ҳама ба умедвории баҳор ба пешвозгирии баҳор ҳозир бошанд, омода бошанд. аз фурсат истифода бурда ман тамоми мардуми панҷикета ба ин рӯзи иди сада табрик мекунам. مستان و فرخت راهبر انسامبل خلقی فولکلور اتنوگرافی مروارید. امروز با چه مقصد اینجا اومدید؟ امروز با اون مقصد اومدیم که برای جشن گرفتن عید صده که امروز در سراسر جمهوری جان و جان ما هم جشن گرفته ایستادن. ما هم امروز خیر با خوش و خرسندی با تمام جماعت ها تمام آدمای رایان پنجکین جشن گرفته هستیم. و مردم تمنیا دارن که بگذار صده ها 100,000 ساله همیشه دوام دادن گیرن رفتن گیرد و خلق خودمون بای باشد و خیلی که میگن 100 روز پیش صده بنیاد بهار را نوروز را به مردم نشان میدهد. آرزو دارم که دهقانا بگذار چیزای کاردگیشان نقض براید و خلق بای باشد و دسترخوان تمام مردم ما پر باشد.
من شهروند جماعت دهات اماندار عبیدالله فرهاد میباشم. من در امروز همه ساکنان شهر پنجکین را با عید صدا از نام کل شهروندان جماعت دهات اماندار تبریک و تهنیت گفته به آنها در سرخوان پر از نان نعمت تمنا دارم. بگذار در هر خاندان همه وقت نان از در سرخوان کنده نشود. سالهای دراز و زندگی فرحمند آنها تمنا دارم. امروز با چه مقصد اینجا اومدید؟ امروز برای جشن گرفتن عید صدا در اینجا حضور داریم که با یک جشن باشکوه تبدیل یافته است و ما با خرسندی جشن گرفته ایستادیم. گلی آتش پیامی لاله‌زار است، نسیمی مژده از نوبهار است. زمین آماده بیدار گشتن، لبی دامان برف آبشار است. صدا جشنی ملوکی نامدار است، زی افریدون و از جمع یادگار است. از هوشنگ آمد به ما جشنی صدا، جشن شاهانی خراسانی بزرگ. آتشی که در صدا روشن شود هست رمز روح مردانی بزرگ. خیز تا جشن صدا برپا کنیم، رسم اجدادی خود احیا کنیم. شکر ادا میکنیم که ما باز به این روز به عید صدا رسیدیم. شاورزان و یخابمانی سر میکنند، آلت های مهنت و تخمی های خوشصفت را تیار می نمایند. شکر استقلال که عید صدا همچون عید ملی در تمام گوشه و کنار جمهوری ما با یک تنتنه حی کرده می شود. آتش یکی از مقدسات عید صدا. آتش افروزید، بپرید، سرود خوانید، رقص دو خرسندی کنید. سویار فاضل از جماعت دهات ماغیان. ما امروز به جشن صدا از جماعت ماغیان سفر کردیم به شهر پنجکین که امروز عید گرزانیم. از نام مردم ماغیان، ساکنان شهر پنجکین، جماعت ها تبریک میگوییم. امیدواریم که این سال بسیار سال خوش، سال نغز، همه وقت سربلند باشند. امروز ما جماعت ماغیان محصولات های سیب، کارتوشکا، سیب قاق، غولینگ همیشه آوریم.
اسرافیل عبدالرحیم کاتب جماعت دهات کوستاروش. امروز مقصد ما کارمندان جماعت جشن گرفتن عید صدا می باشد. امروز محصول کشاورزان جماعت دهات کوستاروش را برای نمایش در اینجا گذاشتیم. محصولات سیب، کارتوشکا، برنج، سبزی، لیمون، سیمشکا، جواری، همه محصولات کشاورزی که هست در جماعت ما همش امروز به نمایش برآوردیم. چی تمنیات داره؟ من تمنیات آن را دارم که همیشه تاجیکستان ما آسمانش صاف و بی‌غبار باشد، دیار ما پر از فیض و برکت باشد، همه ساله حاصل دهقانان پر از فیض و برکت شود. من عظیمов اسکندر دیرکتور خانه فرهنگی رقم 2 جماعت دهاتی آری. من امروز در این روز آفتابی جشن مبارک صدا شده است. ما با گروهی فولکلور سرایانی خودمان اینجا برای تبریک این جشن آمدیم. در حقیقت جشن بزرگ، جشن احیای طبیعت، جشن آگاهی پیش از نوروز و همه را میبینم به یک طبع بالیده دارن. عید تا مبارک شد همدیاران عزیز. همین سرودی که پیشکش میکنیم حالا بخشیده به همه روز مبارک جشن صدا تقدیم می شود.
صدا ساز و نوایی دارد در جشن صدا ساز و نوایی دارد آمدنی بهار بس امید است اگر دلی دای صدا صدای دارد با آتشی خود نور و صفای دارد عالم همه پوشاکی بیشیم در بره در جشن صدا ساز و نوایی دارد در جشن صدا ساز و نوایی دارد در جشن صدا ساز و نوایی دارد
дар идгоҳ кишоварзон, ҳунармандон, таббоҳон, намояндагони ташкилоти муассисаҳои шаҳр намунаи маҳсулоти гуногуни кишоварзӣ, ниҳол, ҳунарҳои мардумӣ, анвои таомҳои миллиро ба маъраз гузошта, санъаткорон дар ҳар гӯшаи идгоҳ ба тараннуми ободию осудагии кишвар, суннатҳои ҷашни қадимаи сада мепардохтанд. Дар даромадгоҳи идгоҳ механизаторон техникаҳои кишоварзиро ки ба мавсими кишту кор омода карданд, дар як саф гузоштаанд. баъди боздид аз растаҳои идона ва зери садои шодбошии ҳозириён ва санъаткорон, афрӯхтани оташи ҷашни сада ки аз вижагиҳои он ва тимсоли ғалабаи гармӣ бар сардӣ, рӯшноӣ бар торикӣ, некӣ бар бадию зиштиҳост, раиси шаҳр Абдухолиқ Холиқзода ба кори ташкилкунандагони ҷашн баҳои баланд дод.